स्वार्थी ने आशिया मरूना को छोड़ा और स्पेशल जहाज के जरिए उसको फ्रांस पहुंचाया। फ्रांस वालों ने उसको अवार्ड दिया और कहा कि ये वो बहादुर औरत है जो पाकिस्तान में उनके नबी को गाली निकाल के आई। सारे लोगों को डूब करना चाहिए था। हालांकि अगर मुसलमानों के मुल्क में घुसाई रहता है उसकी इज्जत और माल की जिम्मेदारी मुसलमानों पे है। मुसलमानों का हक है कि उसकी माल की उसकी इज्जत की हिफाजत करे, लेकिन गुस्ताख नहीं। जैसे किसी भी मजहब का बंदा हो, चोरी करता है वो चोर है, कत्ल करता है कातिल है। इसी तरह अशाई हो गैर अशाई हो, कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान के अंदर बेइज्जती करे, उसका एक ही असूल है, एक ही कानून है, मन सब्बा नबियन बस, दूसरी बात नहीं। इन्होंने सिर्फ पैसे लेने की खातर, औहदे लेने की खातर, अपनी थोड़ी सी वजारतों को लंबा करने की खातर ऐसा सौदा किया कि नबी की गुस्ताख औरत को छोड़ दिया। फिर जब फ्रांस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खाके छापे और अकेले आपने अपने खाके छापे, आपके घर वालों के खाके छापे, उनकी तस्वीरें बना के उन्होंने उधर सरकारी इमारतों पे लगा दी। अब क्योंकि उनके सदर ने ऐसा काम किया था, मेरी बात सुनो, उनके सदर ने ये बात की थी। अगर उनके किसी चौकीदार ने की होती तो इधर चौकीदार बात करता, उधर के किसी एमपी ने बात की थी, इधर एमपी बात करता। हक तो ये था कि जब नबी के खाके उनकी सरकारी इमारतों पे लग गए, उन्हें छुपा दिए, काट दिए, असल काम ये था कि उनको कहते बस अब इंतजार करो, एटम को प्यार है। किसी की जरूरत ना होती कि मेरे नबी की शान के अंदर बेइज्जती करता। ये हालिया न्याय था कि तुसी कम तो स्पीड कर दो। तो यही लोग जो कहते थे गुलाम नहीं है, यही इमरान खान ने कहता था कि जनाब अगर सिर्फ फ्रांस से बदल पिटांगे तो खावांगे भी तुम। तो उसके बाद ये कोरोना आया, नगर खाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, जहाज बंद। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने घर घर लंगर दिए। अब मुल्क के अंदर 70% हिस्से में सैलाब आया हुआ, और इन लोगों ने क्या किया, एक इधर कनात लगाई, एक इधर कनात लगाई, पानी छोड़ के तस्वीरें उतरा दी। जनाब पानी के अंदर चल के सैलाबी इलाके में दौरा हो रहा है, एक झूठ, और फिर वो मुसीबत ज़दा लोगों के साथ झूठ। फिर हमें बताया कि जनाब उन्होंने फोन किया है और फोन पे उनके बैंक अकाउंट में अरबों रुपए आए हैं, और 2 ट्रकों का सामान 12 ट्रकों में डाल के लोगों को तस्वीरें उतरा के तो चक्कर लगा दी। जो अरबों रुपया आया वो किधर गया? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक और लोगों को घर बना के दिए, लोगों को ट्यूबवेल लगवा के दिए।
دفعہ مجھے لطف سوال اس وقت آیا جب میں نے 82 لوگوں کو جا کے خدمت کی. سبحان اللہ. سارے کدھر تھے؟ اب اس گروپ میں سارے اکٹھے ہو گئے. مسلم لیگ والے، مسلم لیگ حکومت والے اکٹھے ہو گئے، مسلم لیگ کاف والے اکٹھے ہو گئے، ایم کیو والے اکٹھے ہو گئے، ساری پارٹیاں اکٹھے ہو گئے. اب وہ جو جن کو لوگ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی تقریباً 12 سیٹیں ہیں اور 3 بندوں نے مخالفت کی ہے. 9 بندے کدھر گئے؟ ہر بندے کو کرسی پیاری ہے لیکن کرسیاں سدا رہنی نہیں. جنرل مشرف میں بڑی کرسیاں تھیں، صدارت کی کرسی، چیف کی کرسی، بیک وقت 7 محکموں کا وزیر تھا. آج وہ بندہ جو ہے وہ مرنا چاہ رہا ہے، اس کو موت نہیں آ رہی، وہ ترستا ہے کہ مجھے موت آئے. ڈاکٹر حافظ صدیقی کو اس سے پکڑ کے امریکہ میں نے کیا تھا. آج اس بچی کو عرصہ 22 سال تو ہو گیا ہے. اتنے سیاسی بندے، اتنے نعرے مارنے والے، اتنے ہیلی کاپٹروں پہ اونڈے لینے والے بات تک نہیں کرتے. اس لیے دوستو، آپ طریقہ طے کے ساتھ دیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرحمت فرمائے. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بعض بندے وہ 2-2-2.5 روپیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 ٹیکسی دے دیں، گلیوں پیسے پہنچ جانے. ایک غلط ہوتی رہنی، ایک غلط ہوتی رہنی ہے. پیسے تو ہم ایک موچی بیچارہ جتیاں کٹ دے